Hi, welcome back to the Hai, selamat datang meditations for kembali ke this middle of meditasi the sun retret Lamrim di tengah Lamrim matahari. retreat. And we've reached Kita our fourth telah meditation, which you mencapai will be doing meditasi keempat yang during akan the Anda fourth lakukan week. selama minggu keempat. You'll be doing Anda it akan during melakukannya selama episodes 10 episode to 12. 10 sampai 12 jika saya benar. And so you'll be doing it that Jadi week Anda that akan you're melakukannya studying minggu episodes ini. 10 to Anda 12. sedang mempelajari episode And we are 10 sampai 12. Dan with kita the melanjutkan chapter, the ke 10th bab chapter from Master ke-10 Shantidewa, dari Master which is Santidewa called the chapter on yang dedication, disebut bab untuk dedikasi, Ngowelu. we are, Dan kita ada di we're in the fourth bagian section of that keempat dari meditation. Now, meditasi don't itu. forget Sekarang what jangan lupa apa Master yang Master Shantidewa is Santidewa doing lakukan di with that bagian section. ini. He's Dia dedicating a mendedikasikan good karma. What karma good baik. Apa itu karma baiknya? Of finishing the Dari book. menyelesaikan buku, So oke? the 10th chapter Jadi bab is the ke-10 dedication adalah of dedikasi writing the first 9 chapters. menulis 9 bab pertama. Ini keren. Jadi He's dia done this melakukan good karma. karma He's baik got this ini. big Dia mempunyai pile of tumpukan good besar karma. karma Sometimes baik. you get a Kadang-kadang Anda mendapatkan keuntungan tak terduga profit dari from your bisnis. It happens. Itu terjadi. It happens to me from time to time. Hal itu And suddenly I terjadi get kepada this saya dari big, waktu ke waktu, dan saya tiba-tiba amount of mendapatkan money, sejumlah and besar then- uang. And then you have to Dan kemudian think Anda of harus how you're memikirkan gonna give it cara away, Anda memberikannya. So you can Jadi feel Anda that bisa with Master merasakan itu Shantidewa di here. sini dengan Master He's like Shantidewa. got this big Dia seperti punya big karma good besar karma yang landed in mendarat his di hands tangannya of writing karena menulis the guide to the panduan Bodhisattva's cara life, hidup and now he's gonna Bodhisattva. have to- Dan sekarang he dia wants to give harus, it away dia ingin because he memberikan wants to karena protect it. dia ingin melindungi So he wants karmanya. to give that good karma Jadi to dia ingin other memberikan people. karmanya So we're in the fourth untuk orang part of lain. that. Kita di bagian keempat. You and me, we're gonna try to Dan Anda dan emulate saya, kita Shantidewa. akan mencoba meniru We're gonna think Santidewa. of Kita akan some memikirkan good karma we beberapa did. karma And baik this yang kita Lamrim lakukan. Dan says Lamrim ini berkata, that a small good sebuah deed hal bagus kecil during a di difficult saat-saat time in the sulit world di dunia is a big good deed. Maybe adalah as perbuatan baik big as besar, what mungkin Shantidewa sebesar did, apa you yang see. Santidewa So normally if there was no lakukan. virus, Jadi biasanya jika tidak being ada virus, nice to your berbaik neighbor kepada wouldn't be such a tetangga big Anda thing, tidak but akan in the menjadi time of the suatu hal besar. Tetapi pada saat to be virus, sweet to your dan neighbor, to berbaik help your kepada neighbor, tetangga Anda, membantu that tetangga becomes Anda, a very itu powerful menjadi good karma. sebuah karma yang It's sangat so kuat. powerful that we Ini can do sangat an act kuat of sehingga truth. kita dapat melakukan Act of suatu truth tindakan is kebenaran. we say to ourselves, Kita in berkata our pada diri meditation, sendiri, we're gonna dalam say meditasi kita If akan it's mengatakan, true jika itu benar, that I bahwa got to saya know mengenal the neighbor tetangga at the di end of ujung my jalan street, saya, okay, I'll tell you a saya secret. akan memberitahu He's Anda the- diam-diam, he dia was a adalah Marine seorang colonel, kolonel marinir. and he Dan was a dia adalah fundamentalist seorang pengkhotbah Christian Kristen preacher. fundamentalis pada saat yang sama. Okay, and then we never Kita talked to tidak each pernah other berbicara before. He's satu old sama now. lain sebelumnya. Dia But, sekarang sudah tua, we got to such tapi a kami sweet memiliki relationship sebuah now. hubungan We manis worked on it. We sekarang. both Kami worked on it. mengerjakannya, kami berdua We didn't berhasil. start out with a very Kami good tidak memulai dengan relationship, but we sebuah worked hubungan yang on it, sangat baik, and, tapi kami the virus mengerjakannya, helped us. dan So virus I'm gonna membantu kami. dedicate this Jadi saya akan karma. melakukan dedikasi That's karma the good ini. deed I did Itulah bibit bagus yang during saya the lakukan virus. selama We became virus. quite close Kami friends, menjadi teman dekat, and I'm very dan saya proud sangat bangga of dengan that. itu. That's my Lamrim Itu praktek practice. Lamrim saya for the last selama few months. beberapa bulan terakhir. And I worked on it. Dan And saya you worked on it, I'm mengerjakannya, dan sure. dia So mengerjakannya, saya yakin. that's the good Itu karma baik, And then I'm dan gonna saya akan dedicate it. mendedikasikan I'm itu. gonna Saya use it. akan menggunakannya. Untuk If apa? it's true Jika that itu I benar became bahwa close saya friends menjadi with teman my dekat neighbor, dengan that we tetangga didn't like saya, each other before bahwa the kami virus, tidak suka satu sama lain then sebelum virus, should the virus maka itself seharusnya virus be itu sent to the sendiri middle yang of the dikirim ke sun tengah matahari and burnt up dan for dibakar everybody, untuk semua orang, 25 million degrees. 25 juta derajat. By this act of Dengan truth, tindakan which kebenaran could ini turn Niagara yang bisa Falls mengubah air backwards, terjun Niagara mengalir mundur, I dedicate that saya act of truth mendedikasikan tindakan kebenaran ini shooting the untuk virus into the middle of menembakkan the sun virus ke for tengah people on matahari this untuk planet. orang-orang di Okay, so planet here we ini. go. Jadi ini dia, Get ready for your meditation. bersiap-siap untuk meditasi Anda. Small smile, Sedikit tersenyum, relax forehead, dahi rileks, tummy's in, perut ditarik virus, sedikit, COVID, virus, tummy's perut pulled in a COVID little bit. ditarik sedikit, Hands are comfortable, tangannya chin nyaman, mudra if you like, chin mudra jika Anda mau, back is straight, punggung lurus, shoulders are back. bahu ke belakang. And let's Dan prepare mari by kita taking 10 bersiap-siap breaths. dengan mengambil 10 10 long napas. exhales, Hembuskan that's all. 10 napas panjang, itu saja. Very slow, very long. Sangat perlahan, sangat panjang.
So for this Jadi meditation, untuk we're going to do meditasi an ini act of kita truth. akan melakukan tindakan kebenaran. For an act of truth, you Untuk need some suatu tindakan ammunition. kebenaran You Anda need perlu beberapa a good amunisi. deed that Anda you have perlu sebuah done, perbuatan baik yang telah Anda lakukan, particularly in the last terutama few dalam months beberapa during bulan this terakhir selama world krisis crisis, dunia world ini, problem. masalah dunia. And so Jadi let's mari each one kita of us masing-masing berpikir think about tentang cara khusus something yang kita lakukan special thing that we dengan did berbaik kepada orang that lain was selama kind virus. or nice to someone else during the virus. We all did Kita something. semua melakukan sesuatu. That's going to be our Itu akan ammunition. menjadi amunisi kita. Let's think about Mari that. kita berpikir tentang itu. Something nice you did during Sesuatu the yang virus baik yang Anda time. lakukan Just selama one is waktu enough. virus, satu saja sudah cukup. Make it clear. Buatlah yang jelas. Now let's dedicate Sekarang that. mari kita mendedikasikan itu. Mari kita melakukan tindakan kebenaran. If it's true Jika itu benar that I did bahwa this saya kindness melakukan during the kebaikan virus, ini then- selama virus, and here's a list dan from ini Shanti daftar Dewa. dari Shanti Dewa, Then maka be semoga beautiful ada kebun-kebun yang gardens, indah. lovely Kebun-kebun yang indah gardens appear muncul in di this dunia world, ini. and Dan people sitting in orang-orang those duduk di gardens and kebun-kebun itu dan enjoying menikmati learning sambil goodness, belajar kebaikan. Dharma, learning the Dharma. It doesn't mempelajari have to be Dharma, Buddhist tidak Dharma, harus Buddha Dharma, but may there come to tapi be semoga beautiful muncul places. tempat-tempat yang indah. Maybe this is where Mungkin ini adalah we'll have to tempat go yang back to harus teaching kita Dharma in menuju large kembali gardens untuk mengajar Dharma di as kebun in the besar, Buddha's time, seperti waktu with Buddha, social distancing dengan and- jarak sosial di and taman. Dan may there appear semoga gardens in muncul this world, kebun-kebun di dunia ini. and people Dan relaxing orang-orang on the bersantai grass di or atas on a rumput bench. atau di bangku, Speaking about berbicara Lamrim, tentang Lamrim. if it's true that I Jika was benar good bahwa during the saya virus, baik selama virus, may there be teachings semoga for ada everyone. ajaran untuk May semua everyone orang. meet Semoga semua orang a bertemu teacher who fits guru them yang cocok dengan mereka through my good deed. melalui perbuatan baik saya. May everyone meet the Semoga teacher semua orang bertemu who fits guru them. yang cocok dengan mereka. Now Shantideva Sekarang makes a very Shantidewa interesting membuat prayer. sebuah doa yang sangat May the menarik. economy Semoga ekonomi of the world dunia be healthy. menjadi sehat. May the governments Semoga be pemerintah well dikelola dengan baik governments that serve their dan people. melayani bangsa well. mereka dengan baik. And of course, may Dan the tentu weather be saja good, semoga cuacanya bagus and may the crops dan be semoga tanaman berhasil successful and dan plentiful. banyak. May we have good Semoga governance kita memiliki around the pemerintahan world. yang baik di seluruh May we dunia. have good Semoga kita economy, memiliki world ekonomi yang baik, ekonomi dunia. If I was nice Jika saya during the berbaik virus. selama virus,
Shantideva's next Doa prayer is very Shantidewa interesting. selanjutnya sangat menarik. If it's true that I Jika was itu good benar during the bahwa virus saya to baik someone, selama virus untuk seseorang, then may maka medicines semoga in this obat-obatan world di be dunia effective. ini akan efektif. May medicines Semoga work obat-obatan bekerja for people. untuk May the semua vaccine orang. Semoga vaksin against this terhadap virus virus ini be dapat found quickly, ditemukan dengan cepat. and may it work Dan for semoga itu everybody. bekerja untuk semua orang. Very interesting prayer Doa sangat menarik that yang Shantideva made Shantidewa buat over 1,000 lebih years dari ago 1000 for tahun us. yang lalu untuk kita. May no one feel Semoga pain tidak ada or yang fear. merasakan sakit atau ketakutan. May no one be Semoga unhappy. tidak ada yang May tidak no one be berbahagia. hurt by another Semoga person. tidak ada yang terluka oleh orang lain. Where people are Di mana studying orang-orang belajar spiritual practice, praktek spiritual, whatever religion it apapun may be, agamanya, may they be semoga successful, mereka berhasil. and may there be Semoga harmony ada in harmoni that group, dalam kelompok and itu. may they do good Dan practice semoga together. mereka May melakukan all latihan churches, yang bagus mosques, bersama. temples, Semoga semua gereja, or even masjid, people who kuil, have no religion, atau may bahkan they orang-orang yang tidak live in memiliki harmony. agama, semoga mereka hidup May dalam their harmoni. wisdom increase Semoga kebijaksanaan mereka by my meningkat act of truth. oleh tindakan kebenaran saya. May people believe in Semoga higher orang-orang things. percaya pada hal-hal yang lebih tinggi. May they learn to Semoga make mereka offerings belajar membuat to higher persembahan beings untuk makhluk lebih that they cannot tinggi yang see. tidak bisa mereka lihat. May they always Semoga be mereka reborn as a selalu human, lahir kembali sebagai and may they manusia, reach dan enlightenment. semoga mereka mencapai pencerahan. And there are plenty Ada of banyak Buddha Buddhas in the di universe. There alam are semesta, countless ada banyak bodhisattvas in the universe. bodhisattva di alam semesta. And Dan Shantideva makes an Shantidewa interesting membuat prayer, doa yang menarik, act of truth. tindakan kebenaran. Those Buddhas and Para bodhisattvas, Buddha they dan have bodhisattva, plans mereka for memiliki us, for rencana you, untuk for kita, me, untuk Anda, untuk for our saya, family, for our untuk friends, for keluarga our country. kita, They have untuk plans for teman-teman us. kita, untuk negara kita. They Mereka punya rencana untuk have kita. plans in Mereka mind memiliki rencana dalam for pikiran us. untuk kita. And they may Dan even bahkan involve mungkin going on a lower meliputi path for a melalui while. jalur bawah untuk sementara. But I Tapi dedicate saya mendedikasikan the good karma karma baik, of the service I gave to pelayanan yang others saya during the berikan kepada virus, orang lain selama virus, that those plans sehingga should rencana come true. tersebut They should seharusnya menjadi succeed kenyataan. Mereka seharusnya in the berhasil plans they have for me dalam rencana and mereka for untuk you. saya Those dan plans untuk should Anda. succeed. Rencana tersebut seharusnya berhasil. May all beings see Semoga semua emptiness in makhluk this melihat kekosongan dalam alam universe. semesta. May all beings Semoga practice semua makhluk berlatih loving each other mencintai merely. satu sama lain. May they learn to do Semoga deep mereka retreat. belajar untuk melakukan retret May mendalam. places like Diamond Semoga Mountain tempat-tempat seperti Diamond Mountain grow tumbuh in many parts di of banyak this world bagian where dunia people ini, can go tempat orang-orang bisa and do pergi deep retreat. dan melakukan retret mendalam. We're doing sort of a Kita sedang retreat during melakukan the semacam virus, but retret it's good selama to get virus, out of your tapi own baik home untuk keluar dari rumah Anda sendiri and go to a special dan pergi ke place tempat khusus, where people just do tempat retreat. orang-orang melakukan retret, And the buildings are dan built for bangunan retreat. dibangun untuk retret.
Semoga May those retreat centers pusat-pusat retret thrive berkembang dan sehat and be healthy dan melayani banyak and serve orang. many people. If I have been Jika saya bad to sudah someone during berbaik the pada virus, seseorang selama virus berlangsung, try to remember the coba good thing ingat you hal did. baik yang Anda lakukan. Send strong Mengirim prayers doa yang kuat to spiritual untuk communities of komunitas all religions. spiritual semua agama. Pray for their Berdoa success. untuk kesuksesan mereka. Please come back. Silakan kembali ke 3 napas long Anda, exhales. 3 hembusan panjang. And then slowly open Kemudian your eyes. perlahan-lahan Take a membuka stretch. mata Anda, Yay. lakukan peregangan. Nice job. Bagus, See you in the next sampai jumpa di meditation. meditasi berikutnya.